Som politikarar har me eitt oppdrag som overskyggar alt anna me er sett til å gjera. Me skal syta for at dei som treng oss mest av alt, dei som treng vår omsorg og vår beskyttelse og hjelp, dei skal få nettopp det. I dag så er det disse menneskene eg har i tankane. Dei som ikkje meistrar livet. Dei som har det så krevjande at dei ikkje greier å handtera kvardagen, ein kvardag som er prega av rus, psykiatri og liding. Fleire av desse har dei siste åra fått hjelp gjennom fritt behandlingsval. Dei har sakte, men sikkert fått tilbake kontrollen over eige liv, bygd stein på stein i ei behandling dei sjølv har fått vera med og forma og velja. På Tysnes ligg eit av meistringshusa. Her kjem nokon av dei som har forsøkt det meste, som har vorte svingdørspasientar i det offentlege, som har fått kortvarig tilbod og hamna utpå att. Men på Tysnes så har dei endeleg funne den behandlinga som gjer at dei kjem seg opp og får kontroll over eige liv. No skal denne institusjonen leggjast ned. Me mistar eit svært verdifullt tilbod. Me mistar tilsette som er genuint opptekne av å følgja opp sine pasientar, som tilpassar behandlinga til den enkelte, og som behandlar heile mennesket, ja, sågar heile familien. Og berre ytterst få av dei 34 tilsette seier at dei vil tilbake i ein jobb i det offentlege, fordi dei ser at mangfald i behandlinga i seg sjølv er verdifullt. Fagmiljø forsvinn, me mistar verdifull kompetanse, forskingsprosjekt som var sett i gang for å finna gode svar på kva behandlingar som fungerer, blir lagt ned. Og det er fordi at me no har politikarar som styrer dette landet, som ikkje er interessert i å vita, som ikkje lyttar til dei som har fått føla på kroppen korleis det er å stå i ein helsekø for rus og psykiatri. Me har no ei regjering som viser ein manglande forståing for kor viktig det er med breidde og variasjon av dei ulike behandlingsformene. Det synest faktisk å vera viktigare at pasienten skal passa inn i behandlingstilbodet staten tilbyr, framfor at staten skal tilby eit behandlingstilbod som passar pasienten. I staden for å gå på avvikling av ordninga av fritt behandlingsval, så burde saka handla om korleis ein samla sett skal gje og vidareføra eit betre tilbod innan heile spekteret av behandlingstilbod som i dag er inkludert i ordninga. Sånn som saka no er lagt opp, så får ein ingen oversikt over mangfaldet av behandlingsformer som er komne dei siste åra, kvaliteten på disse, og kva som fell vekk når ein avviklar 1. januar 2023.